Ako ste u potrazi za nečim posebnim da obogatite svoju trpezu, ne tražite dalje. Predstavljamo vam namaz koji donosi savršen balans vatrene ljutine i osvežavajuće kiselosti. Pripremljen od svežeg grena iz zelenog paradajza, ovaj namaz nije samo dodatak, već je zvezda svakog predjela, idealan za serviranje uz pečenje, sireve ili jednostavno na prepečenom hlebu. Ako nemate svoj ren, onda kupite koren rena. Ren dobro oprati, a potom ga oljuštiti. Potrebno je 200 grama očišćenog rena. Dva i po kilograma zelenog paradajza oprati i očistiti. Staviti u seckalicu i samleti ga. Mleven paradajz staviti u cediljku minimum sat vremena da se tečnost dobro ocedi. Dvesta grama očišćenog rena iseći na komade i sitno iseckati ga ili samleti. Proces izaziva suzu u očima i pročišćava disajne puteve ljutinom. Stavite ren u posudu. Oceđen mleven paradajz dodajte u posudu sa renom i dobro izmešati. U smesu dodati 1,5 decilitar ulja. Staviti soli po ukusu. Mi smo stavile 3 kašike soli. Staviti 1 kašiku šećera. Dobro izmešati. Dodati u smesu 200 grama senfa. Ukoliko nemate adekvatan prostor za skladištenje hrane, potrebno je u ovu smešu staviti konzervans. Smesu dobro sjedinite. Namaz staviti u sterilisane tegle. Čuvati na hladnom i mračnom mestu.